ओम शांति। आज बाबांकर 9 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती, मीठे बच्चे तुमे माने वर्तमान सत्य पितांक द्वारा सत्य ज्ञान शुणी आलोक को आसीछ। तेणु तुम मानकर कर्तव्य हैला समस्तंकु अंधकारु आलोक को आनिबा। तुमे माने वर्तमान सत्य पितांक द्वारा सत्य ज्ञान शुणी आलोक को आसीछ। तेणु तुम मानकर कर्तव्य हैला समस्तंकु अंधकारु आलोक को आनिबा। आमर पिता सत्यम शिवम सुंदरम आमको सत्य ज्ञान प्रदान करी आलोक को आनिछंती। सत्य युग नुआ दुनिया प्रकाशमय दुनिया को नहीं जाउछंती। तेणु आम मानकर मध्य कर्तव्य अटे जे आमे मध्य पतित लोक मानकु अज्ञानी लोक मानकु ज्ञानालोक प्रदान करी सेमानकु अंधकारु आलोकित दुनिया सत्य युग को नहीं जिबा। ये हैला बाबांकर परिचय देई घरे घरे समस्तंकु जागृत करी प्रकाशमय दुनिया को नहीं जिबा। ये हैला हमर कर्तव्य। प्रश्न, जेते बेले तुमे पिला माने काहाकु ज्ञान सुनाउछ सेते बेले केउ गोटिए कथा निश्चित मने रखिबा दरकार। जेते बेले तुमे पिला माने काहाकु ज्ञान सुनाउछ सेते बेले केउ गोटिए कथा निश्चित मने रखिबा दरकार। उत्तर, मुखरे बारंबार बाबा बाबा शब्द कहूथाओ। एहा द्वारा निजर ज्ञान सुनाइबार अभिमान समाप्त होई जिवो। वर्षा मध्य मने पड़िबो। बाबा कहिबा द्वारा सर्वव्यापीर ज्ञान प्रथमरु ही समाप्त होई जाइथाए। जदि केही कहे भगवान सर्वव्यापी अटंती तेबे कुह पिता पुणी समस्तंक भितरे किपरि रही परिबे। गीत, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। पिला माने कौन कहिले आउ काहाकु डाकिले? हे ज्ञानर सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कुहा जाए ना। जदि भगवान तुमर पिता हेले तेबे तुमे समस्ते तांकर संतान होई गल। पिला माने कहउछंती, आमे आसी अंधकार रे पड़ीछु, आपण आमको आलोक को नहीं जानतु। जेहेतु बाबा शब्द कही संबोधन करुछंती तेणु एथिरु प्रमाणित हेउछि जे समस्ते सही पितांकु डाकुछंती। बाबा शब्द कहिबा द्वारा स्नेह आसी जाउछि, कारण पितांक ठारु संपत्ति निया जाए। केवल ईश्वर बा प्रभु कहिबा द्वारा पितांक संपत्तिर स्वाद आसु नाही। बाबा शब्द कहिले संपत्ति मने पड़ी जाउछि। तुमे माने डाकुछ बाबा, आमे अंधकार रे अछु। आपण वर्तमान पुनर्बार आमर आत्मा रूपी दीप को जलांतु, कारण आत्मा मानकर दीप लिभि जाइछि। मनुष्य मरीगले 12 दिन पर्यंत दीप जलाई थांती। जणे केवल घियो ढालिबा पाई बसी रही थाए, जहा द्वारा दीप लिभि न थाए। बाबा बुझाउछंती, तुमे भारतवासी आलोकरे अर्थात दिनरे थिल, एबे रातिरे अछ। 12 घंटा दिन 12 घंटा राति, ताहा तो हद्र कथा। किंतु एहा तो बेहद्र दिन एवं बेहद्र राति, जहाकु कुहा जाए ब्रह्मांकर दिन सत्य युग त्रेता युग, ब्रह्मांकर राति द्वापर युग कली युग। राति रे अंधकार होई थाए, तेणु मनुष्य माने एठी सेठी झुंटी पड़ती। भगवान को खोजिबा पाई चतुर्दिगरे चक्र लगाउथांती, किंतु परमात्मा को पाई पारु नाहंती। परमात्मा को पाइबा पाई भक्ति करुछंती। द्वापर युगरु भक्ति आरंभ हेउछि एवं सेबे ठारु रावण राज्य मध्य आरंभ हेउछि। दशहरा उपरे मध्य गोटिए कहानी करी देइछंती। कहानी सर्वदा मन गढ़ा कथा ही होई थाए, जेपरि सिनेमा नाटक आदि तैयारी करिथांती। श्रीमद् भगवत गीता हेउछि प्रकृत शास्त्र। परमपिता परमात्मा एठाकु आसी राजयोगर शिक्षा देले एवं राजत्व देले। पुणी भक्ति मार्गरे तार कहानी करी देइछंती। व्यासदेव गीता रचना कले
अर्थात कहानी रचना कले। सत्य कथा तो तुमे माने बाबांक द्वारा एबे शुणुछ, तेणु तुम मानक मुखरु सर्वदा बाबा बाबा शब्द बाहरिबा दरकार। परमात्मा आमर बाबा जी कि नुआ दुनियार रचयिता अटंती, तेबे निश्चित आमको तांकोठारु संपत्ति मिलिबा दरकार। केउ संपत्ति? स्वर्गर संपत्ति मिलिबा दरकार। एबे तो 84 जन्म भोग करी आमे नरकरे आसी पहुंचीछु। बाबा बुझाउछंती, पिला माने तुमे भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थिल, सारा विश्वर मालिक थिल। सेतेबेले अन्य कौनसी धर्म नथिला जाहाकु स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कुहा जाउछि। एठारे हेला कंसपुरी। बाप दादा मने पकाई देउछंती जे एठारे लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। बाबा ही ज्ञानर सागर, शांतिर सागर, पतित पावन अटंती, पाणीर गंगा नुहे। सबु कन्या मानकर एकमात्र भगवान बर अटंती। ए कथा मनुष्य जानी नाहंती, सेथिपाई पचरा जाउछि आत्मार पिता किए। तेणु द्वंद्वरे पड़ी जाउछंती, कहउछंती आमे जानी नाहु। आरे आत्मा, तुमे निजर पितांकु जानी नाह? कहउछंती गॉड फादर। जदि पचरा जाउछि तांकर नाम रूप कौन? ईश्वरंकु जानिछ? तेबे कही देउछंती सिए सर्वव्यापी। अरे पिला मानकर बापा केबे सर्वव्यापी होइथांती कि? मनुष्य माने रावणर आसुरी मतरे चली केते बुद्धिहीन होई जाइछंती। देह अभिमान हेला नंबर 1। निजको आत्मा निश्चय करू नाहंती। कहउछंती मु अमुक। ए सबु तो शरीरर कथा, प्रकृतरे निजे किए ए कथा केही जानी नाहंती। मु जज, मु अमुक, मु कही चलीछंती, किंतु एहा तो भूल ना। मु एवं मोर दुईटी शब्द अटे। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। शरीरर नाम दिया जाउछि, आत्मार कौनसी नाम रखा जाए नाही। बाबा कहउछंती मोर नाम शिव। शिव जयंती मध्य पालन करुछंती। तेबे निराकारंकर जयंती किपरि होई परिबो? सिए काहा भितरे आसुछंती ए कथा काहाकू जणा नाही। सबु आत्मांकर नाम आत्मा ही अटे। परमात्मांकर नाम हेला शिव, बाकी सबु हेले शालग्राम। आत्मा माने हेले संतान, एकमात्र शिव हेउछंती सबु आत्मांकर पिता। सिए हेउछंती अविनाशी पिता। तांकु समस्ते डाकुछंती जे आस आमको पवित्र कर, आमे दुखी होई जाइछु। आत्मा डाकुछि। दुख समय रे सबु पिला माने तांकु मने पकाउछंती, किंतु जेतेबेले सुखरे थांती सेतेबेले केही भी मने पकांती नाही। एबे रावण तुम मानकु दुखी करी देइछि। बाबा बुझाउछंती एही रावण तुमर पुरुणा शत्रु। एही भली ड्रामार खेल तैयारी होइछि। तेबे वर्तमान समस्ते अंधकार मध्यरे अछंती, सेथिपाई डाकुछंती हे ज्ञान सूर्य आस आमको आलोक को नेई जाओ। भारत सुखधाम थिला, तेणु केही डाकू नथिले, कारण सेठारे कौनसी अप्राप्त वस्तु नथिला। एठारे तो चित्कार करुछंती हे शांति देवा। बाबा आसी निजे बुझाउछंती शांति तो तुमर स्वधर्म, तुमर गଳାର हार। आत्मा शांति धामर निवासी। शांति धामरु पुणी सुख धाम को जाइथाए। सेठारे तो सुख ही सुख रहिछि, तेणु तुमको पाटी करी डाकिबाकू पड़ी न थाए। दुखरे ही समस्ते चित्कार करी थांती दया कर, दुख हर्ता सुख करता बाबा आस। शिव बाबा, मीठा बाबा, पुनर्बार आस। तेबे बाबा आसुछंती निश्चित, सेथिपाई तो शिव जयंती पालन करुछंती। श्रीकृष्ण हेले स्वर्गर राजकुमार, तांकर मध्य जन्मदिन पालन करुछंती, किंतु श्रीकृष्ण केबे आसीथिले ए कथा काहाकू भी जणा नाही। राधे कृष्ण ही स्वयंवर परे लक्ष्मी नारायण होइथांती।
ଏହି କଥା କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଡାକି ଆସିଛନ୍ତି, ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ କ'ଣ ତେବେ କହିଦେଉଛନ୍ତି? ସିଏ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ଆରେ, ତୁମେ କହୁଛ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ପୁଣି ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଉଛ? ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, ତାର ମଧ୍ୟ ନାମ ରହିଛି ଆକାଶ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଆମେ ପିତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଆଦିକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ନିଜକୁ ଜାଣିଛ? ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମାର ନାମ ରୂପ କ'ଣ କୁହ? ତେବେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ତ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ତାରକା ସଦୃଶ, ଯିଏକି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହୁଛି। ଏହି ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଭିତରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ସେଥିପାଇଁ 7 ଦିନ ଭଟ୍ଟିର ଗାୟନ ଅଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେବେଠାରୁ ବିକାରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶତା ହେଲା। ତେଣୁ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି, ତେଣୁ କଳା ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇଯାଅ। ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ବିନାଶ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବା ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ କୌଣସି ଗୁରୁ ଦେଲେ। ଗୁରୁ ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗାୟନ ହେଉଛି କି? ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜ୍ଞାନ କିପରି ଦେଇପାରିବେ? ସାଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କରିବା, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପତିତମାନେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଶିବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଥିବେ ନା, କାରଣ ପ୍ରଜାମାନେ ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିକି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ତ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଶିବ ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ଅଥବା ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତା ଅଟେ। ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପିଲାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁତ କାଳ। ବହୁତ କାଳରୁ ଅଲଗା ତ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ସେହିମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ, ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହିଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଅଥବା ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାପର ବୋଝ ରହିଛି, ତାହା ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ ହେବ। ହେ ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ତୁମେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ଲୌହ ଯୁଗକୁ ଆସିଯାଇଛ। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କାମ ଅଟେ ନା? ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ ନା? ଏହା ତୁମର ଶରୀର। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି। ତୁମକୁ ରାବଣ ପତିତ କରିଦେଇଛି। ଏହିଭଳି ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି, ପାବନ ଭାରତ ଏବଂ ପତିତ ଭାରତ। ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ରାମରାଜ୍ୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି।
ज्ञानदाता ज्ञानर सागर तो एकमात्र बाबा ही अटंती। बाबा ही आसी गोटे सेकेंड रे वर्षा देउछंती। एबे तुमे माने बाबांक ठारू सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा नेबा पई तांकर संतान होइछ। पुणी सत्ययुग त्रेता युगरे तुमे माने अमर होई जाउछ। सेठारे एपरी केही कहिबे नाही जे अमुक मरीगला। सत्ययुगरे अकाल मृत्यु हुए नाही। तुमे माने काल उपरे विजय प्राप्त करुछ। सेठारे दुखर नाम मध्य रहिब नाही। ताकू सुख धाम कुहा जाउछि। सत्ययुग को बाबा कहउछंती मु तो तुमको स्वर्गर राजत्व देउछि। सेठारे तो बहुत वैभव अछि। भक्ति मार्ग रे केते मंदिर तैयारी करिछंती। तेबे से समय रे मध्य केते धन थिला। भारत कौन थिला? बाकी आउ सब आत्मा माने निराकारी दुनिया रे थिले। पिला माने जानी गलेनी उच्चरु उच्च बाबा एबे स्वर्गर स्थापना करुछंती। उच्चरु उच्च हेले शिव बाबा, तांक परे हेले ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म लोक निवासी। तापरे एही दुनिया स्थूल बतन। ज्ञान द्वारा ही तुम मानकर सद्गति हेउछि। गायन मध्य हेउछि ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य। तेबे पुराणा दुनिया वैराग्य आसुछि कारण सत्ययुगर राजत्व मिलुछि। एबे बाबा कहउछंती पिला माने केवल मोते मने पकाओ। मोते मने पकाइले तुमे माने मो पाखकू आसी जीव। अच्छा मिठा मिठा शिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकू नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारण पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट। मुंड उपरे जो पापर बोझ रही ताकू जोग अग्नि द्वारा भस्म करिबाकू हेबो। बुद्धि द्वारा देह सहित देहर समस्त संबंध को छाड़ी एकमात्र बाबांकू ही मने पकाइबाकू हेबो। मुंड उपरे जो पापर बोझ रही ताकू जोग अग्नि द्वारा भस्म करिबाकू हेबो। बुद्धि द्वारा देह सहित देहर समस्त संबंध को छाड़ी एकमात्र बाबांकू ही मने पकाइबाकू हेबो। द्वितीय पॉइंट। डाक छाड़िबा बा चित्कार करिबा परिवर्ते निजर शांत स्वधर्म रे स्थित होई रहिबाकू हेबो। शांति तुमर गଳାର हार। तेणु देह अभिमान रे आसी मु एवं मोर शब्द कहिबार नाही। निजको आत्मा निश्चय करिबाकू हेबो। डाक छाड़िबा बा चित्कार करिबा परिवर्ते निजर शांत स्वधर्म रे स्थित होई रहिबाकू हेबो। शांति तुमर गଳାର हार। तेणु देह अभिमान रे आसी मु एवं मोर शब्द कहिबार नाही। निजको आत्मा निश्चय करिबाकू हेबो। वरदान। निजर सत्वगुणी दृष्टि द्वारा अन्य मानकर दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करुथिबा साक्षात्कार मूर्त भाव। निजर सत्वगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्मा मानकर दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करुथिबा साक्षात्कार मूर्त भाव। कथारे अछि दृष्टि द्वारा सृष्टिर परिवर्तन होइथाए। तेणु तुम मानकर दृष्टि एभली सत्वगुणी होइथाउ जहा द्वारा किपरि भी तमगुणी बा रजोगुणी आत्मार दृष्टि वृत्ति एवं सेमानकर स्थिति परिवर्तन होइजिब। जेउ माने भी तुम सम्मुख को आसीबे सेमाने तुमर दृष्टि द्वारा तीन लोक एवं निजर पूरा जीवन कहानी को जानी परिबे। एहा ही हेउची नजर द्वारा निहाल करिबा। शेष समय रे जेतेबेले ज्ञान द्वारा सेवा होई परिबो नाही सेतेबेले एही सेवा हेबो नजर से निहाल। स्लोगन। पवित्रतार वास्तविक स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता अटे। पवित्रतार वास्तविक स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता अटे। अव्यक्त इशारा। महान हेबा पाई मधुरता एवं नम्रतार गुण को धारण कर। मधुरतार एवं नम्रतार गुण नईबा शिखाई थाए। जेतिकी एबे तुमे माने निजर संस्कार रे बा संकल्प रे नम्र हेबो
ସେତିକି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। ନଇଁବା ଅର୍ଥାତ୍ ନୁଆଇଁବା, ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ନଇଁବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ କି ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ଆଗରେ କିଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ନଇଁବି ତେବେ ସମସ୍ତେ ନଇଁବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ତେବେ ଯାଇ ସେବା କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। आहे ମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, କୁହ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଖବର। କିଭଳି ଚାଲିଛି କହ ରାଜ୍ୟ କାରବାର। କିଭଳି ଚାଲିଛି କହ ରାଜ୍ୟ କାରବାର। आहे ମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, କୁହ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଖବର। କିଭଳି ଚାଲିଛି କହ ରାଜ୍ୟ କାରବାର। କିଭଳି ଚାଲିଛି କହ ରାଜ୍ୟ କାରବାର। ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ କରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ମାୟାଠି ରଖିଥା କଡ଼ା ଆକଟ ନଜର। ମାୟାଠି ରଖିଥା କଡ଼ା ଆକଟ ନଜର। ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ କରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ମାୟାଠି ରଖିଥା କଡ଼ା ଆକଟ ନଜର। ମାୟାଠି ରଖିଥା କଡ଼ା ଆକଟ ନଜର। आहे ମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, କୁହ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଖବର। କିଭଳି ଚାଲିଛି କହ ରାଜ୍ୟ କାରବାର। କିଭଳି ଚାଲିଛି କହ ରାଜ୍ୟ କାରବାର। ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ରାଜ୍ୟର ଭାବନା, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରେ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ହୋଇ ଅଧିକାରୀ, ପବିତ୍ରତା ବ୍ରତ ରଖି କରିବା ସାଧନା। ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ରାଜ୍ୟର ଭାବନା, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରେ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ହୋଇ ଅଧିକାରୀ, ପବିତ୍ରତା ବ୍ରତ ରଖି କରିବା ସାଧନା। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଅସୀମ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଅସୀମ। ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁନିଆର ଏଇ ତ ଆଧାର। ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁନିଆର ଏଇ ତ ଆଧାର। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଅସୀମ। ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁନିଆର ଏଇ ତ ଆଧାର। ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁନିଆର ଏଇ ତ ଆଧାର। आहे ମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, କୁହ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଖବର। କିଭଳି ଚାଲିଛି କହ ରାଜ୍ୟ କାରବାର। କିଭଳି ଚାଲିଛି କହ ରାଜ୍ୟ କାରବାର। ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି, ଖୁସିରେ ରହିକି ଖୁସି ଦେଉଥାଅ ନୀତି। ଶୁଭ ଭାବନାର ଖେଳାଇ ଲହର, ନିମିତ୍ତ ହୋଇକି ଦିଅ ସହଯୋଗ ଶକ୍ତି। ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି, ଖୁସିରେ ରହିକି ଖୁସି ଦେଉଥାଅ ନୀତି। ଶୁଭ ଭାବନାର ଖେଳାଇ ଲହର, ନିମିତ୍ତ ହୋଇକି ଦିଅ ସହଯୋଗ ଶକ୍ତି। ଚାଲିଚଳଣିରେ ଦିବ୍ୟ ଚାହାଣୀରେ, ଚାଲିଚଳଣିରେ ଦିବ୍ୟ ଚାହାଣୀରେ। ବାବାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ ବୁଲି ଘର ଘର। ବାବାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ ବୁଲି ଘର ଘର। ଚାଲିଚଳଣିରେ ଦିବ୍ୟ ଚାହାଣୀରେ।
ବାବାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ ବୁଲି ଘର ଘର। ବାବାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ ବୁଲି ଘର ଘର। ଆହେ ମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର କୁହ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଖବର। କିଭଳି ଚାଲିଛି କହ ରାଜ୍ୟ କାରବାର। କିଭଳି ଚାଲିଛି କହ ରାଜ୍ୟ କାରବାର। ଆହେ ମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର କୁହ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଖବର। କିଭଳି ଚାଲିଛି କହ ରାଜ୍ୟ କାରବାର। କିଭଳି ଚାଲିଛି କହ ରାଜ୍ୟ କାରବାର।